n'est plus dans le moment où on va détruire la statue de Lénine, mais plutôt le moment où on va réfléchir. Lénine, après tout, est-ce que c'était pas quand même quelque chose d'important, etc. In October 1917, the Bolsheviks, led by Vladimir Lenin, seized power and set out to build the most equitable society on earth. Before long, other countries followed Russia's example, but so far, the recipe for universal happiness remains elusive. People are still searching to this day. Le renversement du capitalisme, ce n'est pas une affaire aisée. La révolution n'est pas un dîner de gala. Une nouvelle révolution, c'est pas tout de suite. Can we even remember the events of a century ago? And if so, why is that? We went out in search of people who view Russia's 1917 revolution as a global event. First of all, we went to visit left-wing ideologist and famous French philosopher Alain Badiou. So I have one small surprise. Maybe it's not a surprise, you know, that your book's published in Russia. L'éthique and it's difficult for me to understand. La relation énigmatique entre politique et philosophie. Je pense qu'il y a la grande révolution d'octobre. Je pense même qu'elle est plus grande que généralement on ne le croit. Parce qu'elle représentait la possibilité d'une coupure, d'une rupture dans l'histoire tout entière de l'humanité depuis qu'il existe des États. Jag lever i en värld med otroliga ojämlikheter och förfärligt liv för de flesta människor på jorden. Är det rimligt? Är det rättvist? Och varför är det på det viset? Lasse Diding is both a committed communist and a millionaire. He's from the Swedish town of Varberg, where he's a local celebrity. Investera här. Jag har bott här hela mitt liv. Jag är uppvuxen i den här stan. Jag har egentligen aldrig flyttat utanför gatorna här. Pengar är nog den största drogen av alla. Det är starkare än alkohol och knark och allting. Alla människor jag känner som är rika, det enda de eftersträvar är att få mer och mer pengar och så. Och sån var jag också. Men jag har lärt mig att om man delar med sig och ger med sig, då får man ännu mer tillbaka på alla sätt. Och då blir man rik på ett annat sätt. Det finns möjlighet att skapa ett samhälle där alla kan ha det riktigt bra. Jag är helt säker på det. Here I have something interesting. Yes, here comes Lenny. Finally. We take him out. Totally undressing. So, the special with all these, they are, you have never seen, they all have books. Jag brukar säga att jag bidrar till folkbildningen om Lenin i alla fall. Man kan tycka vad man vill om Lenin. Jag delar ut ett Leninpris en gång om året. Roy Andersson, jättekänd, internationellt känd filmskapare. Han tycker detta är det finaste priset han har fått för att han får det för någon intellektuell prestation. De som vi har gett priset, det är ju sådana som under lång tid har jobbat mot makten under 30-40 år. This prize has been so discussed here in Sweden, and it has the Swedish Academy, they give out the Nobel Prize. They were furious when we invented this prize, so it is Lenin
and you can see that he's made in China. He's a little more Chinese than Russian in those. Ja. Och det är någonting som, alltså ryssar som kommer hit som är äldre, man tror kanske att de hatar kommunismen eller så. Det är aldrig så. De brukar alltid, särskilt när de blir fulla så börjar de gråta när de ser Lenin och minst när de var med i pionjärerna och älskade det där. Så, va? Så att... Lénine, le grand Lénine, a dit ou bien la révolution empêche la guerre, ou bien la guerre provoque la révolution. Jusqu'à présent, c'est la deuxième hypothèse. C'est la guerre qui a provoqué la révolution. J'espère que la prochaine révolution empêchera la guerre. Beatriz Aurora was born in Chile. Under the Pinochet regime, she was sent to prison for her left-wing views. Later, she left for Mexico, where she joined the Maya Indians in their struggle for the right to live on their own land. ¡Órale! El abrazo de la muerte. Miren, este árbol es un guayacán y hay un bejuco que se llama el abrazo de la muerte que es un parásito como el sistema capitalista. Y lo va abrazando hasta que termina matándolo. Chupa de él, vive del árbol. Venimos a avisarles que vamos a acabar con el sistema capitalista. San Cristobal, the tourist capital of the Mexican state of Chiapas. In 1994, the city was taken over by the rebelling Maya Indians, who called themselves the Zapatistas. Si on les attaquait, ils se défendraient. Et cette idée que la violence révolutionnaire doit être toujours une violence défensive et pas une violence offensive, qu'il faut être armé, mais que c'est si l'ennemi vous attaque, vous vous défendrez, mais que vous allez simplement établir votre politique, établir votre nouvelle façon de penser les choses. Ça, je pense que c'est une idée très importante. Democracia, libertad, justicia, son sus principales, su lema, es el lema de su bandera. Conociendo a los zapatistas en las comunidades, ellos hacían bordados y necesitaban un lugar donde venderlo. Entonces yo dije, bueno, yo voy a inventar el lugar donde se puede vender. Todos los cuadros que hago tienen un sentido, no pinto por pintar. Entonces, mucho lo que he hecho es que cada vez que hay un evento zapatista importante, yo hago una pintura para esa ocasión, un póster. Profits from the shop are used to support the Zapatista movement. Ay, espérame, llegó gente, voy a ver qué quieren. Vamos a ver. A ver, no, vamos a ver, hola. Tranquilas, ¿qué les gusta del trabajo? Me encantó este cuadro, ¿eh? Come on, let me show you my hotel.
Sen Sovjetunionen bröt ihop så har det skenat med olikheterna mellan människor. Och det kan inte hålla. Jag tror aldrig att en revolution kommer att se ut på likadant sätt igen. Alltså, det vet aldrig vilka former det tar sig. Alltså, jag vet bara att det kommer att hända på olika sätt. Att samhället från en dag till en annan plötsligt förändras. Men hur det kommer att se ut, det vet vi ingenting om. Vi har ju en förmåga att tro att det ska se ut som det gjorde förra gången. Je ne suis pas très favorable à l'expression virus révolutionnaire parce que ça fait un peu quand même du révolutionnaire un malade, hein, quelqu'un qui est infecté. Je pense que ce n'est pas une très bonne métaphore. Je préférerais qu'on dise que la santé est du côté des révolutionnaires et que le virus, c'est le virus capitaliste. Celui-là, tout le monde l'a, en un sens. Yezgi Zaman is a dancer. She joined the Turkish Communist Party when she was barely 16. I wanted to study in European country. I was thinking Germany. I need better education about the dance technique. Our life going like in the morning we're going business, we're working till evening. This is for worker peoples. If there's some boss pay you money, you're a worker. I think a lot of people are worker. So we're working like a slave. Why? I don't want to live in high level, high class life while the people's dying from hunger. We have many things in this world and this is enough for everyone, and why do some people want to take everything, all the power just for themselves? We are in 2017 and still we talking about why people's hungry. That's horrible, I think. Ça fait maintenant presque 20 ou 30 ans qu'on explique que la révolution russe, le communisme, c'était des crimes, c'était terrible, c'était une chose épouvantable, et qu'il ne faut plus en parler. Les jeunes aiment bien parler de ce qu'on leur interdit de dire. Hein. Le point de vue sur la Révolution d'octobre, sur Lénine, sur le drapeau rouge, etc., du côté de la jeunesse, se transforme et reprennent une certaine force. Ça prendra peut-être beaucoup de temps, mais c'est inévitable. À toutes les époques, l'idée révolutionnaire a été portée par la jeunesse. L'idée révolutionnaire n'est pas l'idée des vieux comme moi. Il y a un groupe de gens pour qui la révolution est un désastre, une catastrophe, la perte de leur pouvoir. Et l'idée que la révolution pourrait être très calme, très tranquille, se faire avec l'accord de tout le monde, c'est évidemment une idée absurde. In Yezgi Zaman's view, there can be no limit to the fight for justice. An opinion that remained unchanged after the young Turkish dancer moved to Berlin. I'm a fighter person. Not because of me, because I want to change many things in this world. And I know I'm not alone about it. Many people like me want to change.
feel old age people feel sympathy to revolution, but the young age people don't care about it. They're looking themselves more selfish. We have just one life and we have to live this life very good. But I feel responsibility about after my life. I have been many times in protests while the policemen was fighting with activists. I was there many times and they beat me many times, and I see my life in front of my eyes because I think, oh yes, I'm dying now. I try to stay strong in my inside. Yes, they hit me many times without reason. Si vous dites « je veux bien de la révolution, mais je ne ferai aucun sacrifice », c'est bien, je vous comprends, naturellement. Personne n'adore les sacrifices. Enfin, c'est toujours ce qui se passe dans les situations révolutionnaires. The Mexican state of Chiapas, 2017. Zapatista hostilities against the government ended more than 20 years ago. But in certain parts of the state, you might still be greeted by men in masks. Buenas tardes, amigos. ¿De dónde nos visitan? Yo vengo de San Cristóbal, pero estos Mire, señores vienen de... el objetivo fundamental de nuestra acción política en esta región de Chiapas se debe principalmente para denunciar las consecuencias de la crisis capitalista, y una de esas consecuencias es que el gobierno mexicano está elevando los precios de las gasolinas, y eso para nosotros constituye un golpe a la economía de las familias trabajadoras. Bien, gracias. Hasta luego. Bueno. Dale, que le va bien. Sí, mucha gente asegura que son zapatistas, están bloqueando, pidiendo dinero, etcétera. Pero la gente que está informada sabe que los zapatistas hace muchísimos años, más de 15 años que no hacen un bloqueo. Hola, ¿cómo estás, hermano? Pues ya venimos. Pues tenemos toda la zona ya que pues, le hemos dedicado ¿A dónde? experiencia, que es Marcillo. ¡Lenin! ¡Encontré uno de Lenin! ¿Qué hacer? ¡Ay, mi vida! El qué hacer de Lenin es un libro que no hay un país, un revolucionario de América Latina que no lo haya conocido. ¿Hay alguno por aquí? ¿Alguno de ustedes ha leído este libro? Ah, pues se los recomiendo. Even in a country as wealthy as Sweden, a true revolutionary's work never ends, and, as always, his most loyal comrade in arms is his wife. Vi har levt ihop sedan 1984 och vi har gått igenom väldigt mycket tillsammans. Och jag har väl förstått att Lasse är en väldigt extraordinär person. Och många undrar, hur står du ut med att leva med Lasse? Det händer alltid något i Lasses liv. Så att, alltid något nytt, alltid nya idéer, alltid udda idéer. Men han genomför dem också och ofta blir det väldigt bra. Jo, vi ska åka upp till Oslo och vi ska träffa Paul Steigen. Han är så engagerad, så duktig, har så mycket energi, skriver mycket. Ja, han har sån ork.
Och sen så ska Lasse och Paul även diskutera en nättidning, en politisk nättidning som Lasse kanske ska vara med och också bli engagerad i. Har du funderat på att ge honom det här Leninpriset? Egentligen inte eftersom han är norrman. Vi har ju hittills bara gett det till svenskar. Men annars skulle han vara... Ja, det kanske är en god idé att börja sprida det här priset internationellt. För det är det som så att vi har tömt ut de svenskarna. Så att det är... Benvenuto! Ciao caro! Tutto bene? Å skape en revolusjon så må du skape en opinion. For at den opinionen skal bli til noe, så må du organisere et revolusjonært parti som kan lede denne revolusjonen. Men altså, det begynner med opinion. Det aller første. Så derfor var den oppgaven han stilte, det var jo å skape en allrussisk avis, altså Pravda. Det var det instrumentet som skulle brukes til å få til denne revolusjonen. I love these hats. I'm going bald, so so I usually wear something on my head. So I'm not too proud of my hairline. Unfortunately, I'm not a Lenin impersonator. So. Artur Shandrovsky is a cartoonist, reporter and compositor for Gothenburg's newspaper, The Proletarian. It's the Swedish Communist Party's main mouthpiece. Well, as a communist, as a Marxist-Leninist, of course I believe in the revolution, and I don't think that parliamentary democracy, bourgeois democracy alone can be the means of creating a good society which benefits all. Kan du köra... eller? Ja, det finns redan. Så vi tar det, sådana grejerna. Dessa ska vi ta också. Nej, jag tror inte det. Jag kan fråga efter. Ska jag ringa till morgon? Nej, Nästa arbetartidning. Enda tidningen där vanliga arbetande människor, vanliga människor från förorten och vanliga människor helt enkelt i Sverige får komma till tals. Vi kan läsa om kamp mot orättvisor, kamp mot nedskärningar och kamp mot USA-imperialismen. NATO, det är ingen fredsorganisation. Det är en krigsallians som är till för att bevara den USA-ledda makt och världsordning som skapar fattigdom, krig och flyktingkatastrofer. By revolution, it does not necessarily mean storming the Winter Palace and bayonets on and stabbing all the bourgeoisie and capitalists to death. Of course not. Revolution simply means that one class takes over the power in society from another. Socialism has not been constructed in Sweden, although we've had a very strong welfare state, of course. That alone does not make socialism. The means of production have always been in private hands in Sweden. On pourrait définir, oui, notre période comme une période de sommeil politique, c'est vrai. Tout est dominé par le capitalisme, le commerce, la propagande, les médias, etc. L'univers est capitaliste. Si on prend la métaphore du sommeil, on peut dire qu'effectivement, la question de la pensée révolutionnaire, c'est de se réveiller. C'est de se réveiller. For support, demonstrate with my dance, because dance is my language. The dance happening in
all life like a revolution like a dance for me. My protest is my art. My protest is my dance. Protests against the violence. Protests against capitalism. Protests against what's happening in this world, not equal. Son mis dos herramientas. Yo con la creatividad, con el pincel y la rebeldía, bueno, el machete no es para cortar la cabeza de nadie, no. Es para defender, sí. Si nos atacan, nos vamos a defender y tenemos con qué y mucho. Alla som har privilegier kommer alltid att försvara dem med näbbar och klor. Det är jag helt övertygad, för jag vet att jag är lika stor egoist som alla andra. Men jag kan ju se att det behövs något som är större än min egoism. Om egoismen skulle styra världen, det är ju rätt självklart att det går åt helvete. Lenin ist die Attraktion. Deshalb kommen die Leute, die Besucher aus aller Welt hierher, um Lenin zu sehen. Den haben sie noch nie gesehen. Und die Könige und Kaiser, die sehen sie überall, auf den Straßen, auf den Plätzen. Aber Lenin nicht. Après une longue période de disparition de la révolution d'octobre, de Lénine et de l'idée communiste, je pense que quelque chose va trouver un nouveau chemin. Ce ne sera pas la répétition, ce sera un nouveau chemin. Les aventures de la tête de Lénine vont continuer.